Quelle question? Oui, c'est la Bugata, la Caniflage. Ça c'est magnifique. C'est pas vrai. Vous connaissez pas la Bugata là? Non. Allez. Ah, la Bugata, شو اسمه دخلك الصربون مصاري فوني Sorbonne? دخلك Voilà. Eu gostava de tomar um vinho branco. Se eu esteja. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.